عليكم ورحمة الله وبركاته. Ekempor shanti tirakibar mehno Al-Herar baganod gorer din Muhammad Ekempor shanti tirakibar mehno Al-Herar baganod gorer din Muhammad Bai bai dilat rakito muhabbat Ittifaqat se bayan al-madad Ittifaqat se bayan al-madad Ulumar samne logori to jihad Din ay din go riboyar kanazat ulumar samne logori to jihad din go riboyar kanazat rohangar leader zibadin Muhammad ulumar samne digori Zahidmat Rohangar Niger Zibadin Muhammad Ulumar Samne Digori Zahidmat Ekempor Shanti Rakibar Mehnat Al-Herar Baganod Gorer Din Muhammad Bai bai dilat rakito muhabbat Ittifaqat se bayan al-madad Rohangar leader begunar matai Al-Herar Sheikhul Hadis aur Hasezai Rohangar leader begunar matai Al-Herar Sheikhul Hadis aur Hasezai Abu Taharohi Mullaro hatot zai Obusko more go bigoye felatot Abu Taharohi Mullaro hatot zai Obusko more go bigoye felatot Ekempor shantid rakibar mehnat Al-Herar baganod gorer din Muhammad Bai bai dilat rakito muhabbat Ittifaqat se bayan al-madad Hore hore ase rohangar elamdar Ekhotat gojje zibayar sifiyar Hore hore ase rohangar elamdar Ekhotat gojje zibayar sifiyar Alok alok noyum arahon kiar Alok alok noyum arahon kiar Aposod samajod rakiyum muhabbat Ekempor shantid rakibar mehnat Al-Herar baganod gorer din Muhammad Bai bai dilat rakito muhabbat Ittifaqat se bayan al-madad Magbor maye gote arare optisar Ajono vairara jinu sai terbisar Magbor maye gote arare optisar Ajono vairara jinu sai terbisar Ittifaq kongsara arhono uvainai
আজন আয়ের কা রোহাঙ্গার বুঝন এতে কম সারা আর বন উভয় নাই আজন আয়ের কা রোহাঙ্গার বুঝন একেম পরে শান্তির রাখিবার মেহনত আলহেরার বাগানত গরের দিন মোহাম্মদ বাই বাই দিল রাখিত মোহাব্বত এত্তেফাকত আছে বায়াইনাল মদ